Assalamu alaikum mbadi on memmo be kondone toni kondona nal badi malon Hamza Bayo from Nyamena Sotokoy Gambia memmo be kondone toni kondona ni dimasulon somandala nyantumo wala momo be wato be kondona bar mbe kuma kilim fala al borale da subscribe na channel oto Hamza Bayo YouTube because more videos are coming. So ala trale subscribe ali alla mirol safeje aning ali comment ali like. Okay, so mamboki all of you dawlen ngeen dem subscribe ci suma channel bi YouTube Hamza Bayo because lu ne len raw dawlen ngeen dem subscribe. Okay, o be ko la bi nakachabe tilina damindo wolom mol ka nyoda nyaadile nina rajibe biko ka mol jele i ñoo dang bar ñoo dang dolu bi je o ka suite mari fonda niaje flawni e dang kati ñanta mul mutala ni ma wol mutay ñanta mum buñale ma buña mumbe ko e bani fa iteme bani fa muta ye fe bani fala ye fe la wulu lalla ite la kuma moyla ne del ko de kilite ko keme ne del ya kuntu damendo eto kata kelo do fote a kuntu damida be kela wolto eme la nyanto dila eme bunya society kono fo society bi alite me la wululal bunya ibani fa e do andi me mu da fenti mbadi wallahi dafa nam fulon be dal nale ifulon be dal ni fulon dara dawde be dal nale because momu ya ba topota fa topota adwa nyine ay do ko kaya lo nyinon kaya ku ko ton kaya efrita kala wulula ali duwata ni nyani wala temu yela adfal ni torandi ita ko ni be kayndale wallahi ni no kanda wore salon ko duwala man jabi o mari man bannan duwa jabi do mari me ni o ta kanyen barin ala fawm ko mo se la wulula al mode e bunya ye topoto ye batun say mun dalila latna ite me la wulula al topoto e flon be la wulula topoto la e me topoto ngoy ka dolje e ka tar nambaro kono ne tamata waranto be Gambia be dunia dawde ka dun nambaro kono e mari ñol muka kontani because muka soto fankeno fenden wulula duwa e molo soto han dolbi e kaje soto ke la soto barko muka taraje anna fere ke nana wulula duwa ñine nana wulula ne batu ne horma ne bunya na koy munna bula ya bula hani teleftala ya mane ne ya jalla balanda abula je maybe cool bije muli ala ite financial keno bare wulula mo nyanda ka sorka bake ika modol jija yi maka kutu teno ika modol ji afrique maka kutu teno maka fenkeno mol ka fa kar nyol lebi ka maybe karla do ko waranto mola do ko he nyimbe fana manke do ko roti de dol bije wol man barko ni duala solo ya ni nanko mba be fana fala ko do ko lo momo fudan ko do ko lo momo mala wulula barka nyina man barkano mol ko do ko wolom go na tamida nante dankene yala ala fonna because na mo fara ni nyala bamba fala do ko wolom bari wol be na brenol kono do ko wolom ha ye do ko dol bije wol tamu barkanta yalti anin wulula duwa man jabima because na wulula duwa jabitema ibe ko dol kono bite tar rol kono ibe bata dola bite tar rol kono because yela wulula le tora kunu ye niol kumbondi ye wulula tora ye malundi so bi ala bo julolu joka wol ñul fanalto ifulon kono wala ni mari ñul man sortir no because wulule ka afala wulula amuka de undanga bari wato do aka fuda stage do to e kamalo do la ka warando e ka batando do la kan ka tora e be sambala police amini no ma warando be dunna masa problème kono warando te suñar ke warando e kukurundo ke warando e kudo ke mu yalon ko dal ate muka happy no itela ko la wato wati itela ku ko no na data kada ko kake ni ku yati ne la ku mo fay wato ko kake ni ku yati hanu me te danka ala fonte da fana happy la because mun ka de te me la ngulu lan happy mo me te te kabiri te dindin ke susundi ke mendi fa ba namba fala balu alna fa alfa nal fode ngo alna fa alfa nal fo to nyan se bali jay baran na fa alfo nam fa te de mari fanante den because mo yaje faale bala hadama do hade be duniya kono faale bal fo anna billahi isha masatalla la kum fay kun yato o dorna man fa so bare moje ay faale so so kuwol mumbo nyama alna alfal bunya na wulula fal na fal fanal bunya na bal bunya na fal bunya
waro mol gad la fale ba bara na fal fanan fo fa fanan kumata la kanam fati jete mari fanan de sodol so banim famu katano nyokoma anne na wululal anne bunya ne horma molsi ne bunya bayte la lah be ke la wululal ni torondot ite mari hani be gambel warando findina ne me ke kum man ni ngol ko fonyo do mundubul tonkolo na kate bulu fo so wululal kontaninde happy ite fanina ila fi munna ala okay bari molbe furi yari mam barka fende ye ni ko yal mulle la wululal kan mol safu ya do ko imbe manke do ko de nan ko mbe kala do ko nya la bontina la ala fauna fonse la ala fanana na lonko ku jama ka ala la kake to na ko ka sababol sotole anin nan hakilol tindi na broda sol tema ngo kodo kanad na mo ni la broda problem o soto kodo kanad na mo yalla badi ya kundu kodo kanad na mo badi ya kundu ni mo tema ni badi yela kodo do mo to nya diminta mbiyalo njan diminta ko la bara la kacha aliya ke mirankile ale nyobe wol fisara la badi ya kundu puti badi ya kundu ala fo man la fi wala akole ata nyawnya ay la kodo tinya nyawnya waranda ay munake alkana badi ya wo kana kuntal tema ali munya nyoya sab ale sabari koto yalo doko lo nyindi doko alon koto lo nyindi nit ñi ne boda bakli fakli won do ñi ne denda faala ali ya do man do man ñofi adum tamalalu alen kan ñinam fa diwul la ini momu denda fakli neni mobu je mum ba bakli fakli nam ikela kol fa ñamindo ini mun denda faala ila kol fo fane o ñama alon bari tenin dey dem faala ngaji do ma bije bela kul fala wo doroy imoko kuma funde wodo ku bunya to sindilante fanamma ngaji lal balla kul kelal faye say o fanambe mun jela ene mun denda falam kol fot maybe de koto be tamadula warando doko be tamadula ene mun denda bakilin fakili la kul be bol fine ibe kumo be bar ko dol bije asindi fadi un fanalma ishaja mo kana wale ona de family kon bari itela ko ku nete ko fo bakilin fakilo ne ifadi un wol man fellon ko nyinto hana tar problem ta mari sondo mo kona fanan ka famuda le because aka muniji aka jele ko nyille bota bakilin fakilin sai nyille be la kol keke fay sai man defane siba nan famuda mari fanan ka sila famuda so na ala manal demo famudo wani defana be la kol la karkanta wana aka na problem mo wulu family kono nini moden da fala hani do ma bi wando koto kelo kol fay kana nyina ta fanana alaka ko dol sindi nyomal ka nyo yamar hakilo la ka family samba nyaatule bare te mumbe tamadula ni do ma doron ka fondo ni ikoto ma doron ka fo len fadi on bi ni mo ka fem to nya aka problème natle fadi on fanala manke be mu jawolati fadi on dol bi wolle diada dina bakilin fakilon so wural nan hakilol tin na alfal temo ni ngulu nyol temo na hakilol tuje bake man ngol ko yiro na ko katti sando janni be borle ka jibe la bita damento non de ne ko be nyum ko be mu yale ko be tala akan he trompendi le dol non na de ko kiskis le yol paaki yela ida fon fane la kunna miro ni ka kuke ikoto e Gambia mako kuma fo faade ita fon sa kolno ya faaye biko mo mesu ko no aji ya kol sinyakil ya fa babe he o sa nan kuna dan ban na faaye barin ko kunna da fon ka faaye so baji la family be tunna nyoko no love mena unity peace kairo fela nada tenkun fela nada kondano fela don da family kon kairo du wanye yo mfana ya do nyani yo du ajabo lo bonoma yo abe larin tenne alin kana nyo fay badi mun delle tam nyoti alna nyoje kole ya kairo kon alna nyoje ngana nyina sababol fanal la ngo ibadi on biye kane tuje hani mun kula dunde ni temete ne walla wuluda itani walla wuluda so na wulula ne kanu na mbade on kanu bakilin fakilo no mfade onu ne be kanu family na mo be kanu tonya ne be tamadule eta keno la mo be adu ni mo be fanante diamula bari hakilo se tari kan sometimes fanan ika call ke ni wol fanal kan nyoma ka betal eni kan nyoma biko dol bije woli mira le jawyal mulke de la afrika tilimbali ali ye mulke la muli alon mol biye fo fande on lon fo benkinyol lon fo kotol lon fo dokol lon fo bare on lon anyhow
ite surprising rek ye call ni ye call ke malundi le ke deli because ka jeli ntele mum be ke nyinna nyindi niu afela ngina to bela na tan kumandi bi anembe diamola so won mo kullet mul yala kumata bakele so ni ite o kerek family still badi ya mo kuntu na ka chokile alna choki ni mo choki julo to mu yalon ko amanya na ka kuntu jannin ila yomi dini bari halla kero lolu atel mul wuludat man ko ka fale ndelle bi tan ni jila yiri ji kilin ko atel mul wuludat telle bi ta yiri kilin ko do hansay alu ñu mutali ñu kanu ala kan kila kan mo kana bo outside mu yalon ko wol ba labadi yal kuntula ala kana so mo yal labadi yal kunta ala mutay bambang ay deker mo kana outside ala labadi yal kuntu al da mountain akoli ata nyaaw nyaata le tamu nyoti hey na duta dolbe borle la bari bade na duta hana mun keta wol kanal de hani ada ni dara man sanya tilun la kube la le kan e kanal yi fasa blood is thicker than water kuma kon mul be fanan ka bu suwo ko ne kana ke tare jan Europe kana be la ma be mangi toñati nan kemel kana 75 o faye 25 o ta ma fo mu yalon ko mostly mo amandia memu ma mostly kuma jama kanana abe mo kake toñati ne dol fo ka falo ite fo wu mire la kunna miro la ikane ni bade on kuntundi ite mum fana mbijan kana hakil jawo soto mole mulbe su ha ya mara kara lafta na kayro no ite ke katalade be mun kel ala be de malale ban ni de fana ko kulla de ka hani kundinde ku ye dimi ko ha amere montar ndo ku kan ite o mude sondo moko no be do kun ko na bital fala ba fitala stage do fondo fam ala ite fo mari tina dankene anola ala because ko kulla de kan rek ite ba fala ko molle be mfeño agar ala la kiti wala wota wanyanda kelelal. So what is the most important thing? Let's believe God na ala la nañ gom yalla ne ko yow lo gis rek lu la dar rek ngane nit yi ñoma ko def waaw amna ñoo amé nit yi ndé liggéey way ne ko yeb so nañ gom yalla nañ bugande ñu fonga suñu wajur yi ko xamné dafa fonga wajuram yow fongulo sa wajur da nga emala ko xamné dafa topoto jabotam mu topoto wajur yi mu buga papam ak yaaya mu toppata len mu sona mu def ñom ndax ñoñu contane mom mu sona ndo ñoñu contane yow nga nek nit ko xamne nga toroxal sa wajuri nga dugalen ci problème always problème open problème ñu ngi joy sa mbir yow da nga emala koko yalla sa du def lolu do mëna emala koko dafa liggéey pour wajuram koko dafa xamona nga la ko waxe ci olof koko dafa liggéey dafa teral wajuri yow defu lolu so do mëna ema koko. So nañ respect suñu wajur yi nañ respect no matter what sa wajur la nañ respect suñu wajur yi nañ tiye ñu fongal leen ñu respect leen ñu toppal leen suñu bëgg am jàmm alakira dunya ak lakira suñu bëgg amé jàmm nañ toppa suñu wajur sa wajur sa su fekkee bokkula mom ak diina sa den ko wara fongal nga respect ko su fekkee bokkula mom diina sa su fekkee yow julit la sa wajur mu nekk Christian wala dang ko wara respect su fekkee yow Christian la sa wajur mu naka julit dang ko wara respect wajur la lu muntu nek mané man din kol ko kuno mo ko tumbu jaw duwa dim da kono anna mira mbota damindo ban nanalo mbota damindo mbal nal mbita damindo man din kol ko ne takide boyta damindo kanoto jibe de e takide damindo to jibe hey muliye wulu ye naten dunya kon Allah taala manso kola because ala dabi yer mota fo no ala kola bar ala yete la sababu ala yete bondi wolle balakete naten dunya kon ni te wol muta furu di ye do yime muta fendi you will never go ite succeed la be kole ala hani succeed ta barko de taradi bar hanata dala sol be bul nam barko bi wol fi sada wol kilo ndum yala mam barka sol because ya dundu ko kun kunda be kala habba manso bar barko be mun do ni ya dundu ya ka wulule anna wululal duwa ñinin ne muta ne toboto nan na wulul ñol toboto nam baadi on kanu nam fawn kanu hani mu le jaw ya kol ken ko mando nan ñina bela nata ñaato ite ñane ñi ma soto rek ma di kabulo tino ko don wato waari nga fa na video tol always ndel le tam ñowdi
ani musol mul fanal kana wandi fudu wala wandi suwol kono la sa na fo na video ko mol mul yale kana video la e kana fudu wala suwol kono e ke mañol la system warando ba mañol mo ka kayro di la nofal bar nyindo mul fanal kana wandi fudu wala ite na fudu wala wandi suwo kono e ko be kala kinti woto e ko bo korda e telbe marlo to la yo ke kotol tarja na doko mal na a barindol na ba mana fama ite muso fana na fudu wala e ko be kala kindo suwo kono because of e fudu de la broda le wando e lafta ke la family keni da broda kuntundi tel mulna wulude tes fana se la fala nyawnya mulna wuluta dum muli ya topoto fa sita nyabo mete aje ani de fudu de muso na da fudu lo so kono e ko be kala kindo so kono e ko bo korda tel be marlo dala ke o do ko mali bije akoto mali bije ha fana be kole ala de muso mul fanal kada fudu la wandi bilal to wandi suwol kono e ko simmala ko de wata bar nyabala ko de ne ko bo tale karol ka kuma adun karakumo dum o man koy momo be damande yalo be janno yalo la palaso be janno nyindo fana la palaso lo bari man labe palaso mu yala manke tati ne ko bo tala ina tiyo ka ku yala ni dara futu wala wandi e nyaalo e kema kan e fata ibarin e kema do mal na ko do mana ba ma nyol may la palaso ni ko bol marda wande ko be e ke fe o fen kine tel ko fana tel fana be control adu ke do ko le soda ko tol le sodo ba ni fala ba abu jete muso fana ko la budu mata budu ne te nyaabe tada wala kan wala fana ba fale ne wata kala de wala fana to sonna wala so mum ni dara fudu wala wandi ya idandula long wala fana ita yemul taraje wala fana yalo be danda jani ni te mo je kanda sansan dimbolomba na mema kana momo ala bolo kanda ise kun korda kono ise bunya sodoje ise respect ko sodoje ise nyaado ta sodoje banni ko be dunna kewna baadum tema wande kewon ba mana fama tema o muli awulu ko be dunna wol tema baba AK47 bino dul ba fayle kande ay ate bayla gay ati AK47 ni o ma no sorry no e ma ni aje lo de nodo wodo balanda on be la bandambala nawde la no e ma be sambala abi boyndila so mun kum ma rek momo e tradulalo ni dara futu wala wandiya inyanda dana damede danje e bunya so do soko no hormo so do ke fon badum sa fo kema ila muso musikende balon banne dara je ko be kala kinti fa babije te ko be kala wol be kinti yake kema do manyo le kinti yake kema ko do manyo le kinti my brother dole bije wol be dameji la de nasista so nasista momo dara futu wala wandiya ite mari nyanta lo ne te ni wol nyanta minku la nyamde te ni wol nyanta corporate la nyaadi ka ke one big family di ya muso dol ka kelen ka ja alhamdulillah ka tar so ko na nyamde so mo be suma wasifa Allah o so nyum ben fa ya marka be mol be ya marka be mo be kondone to ne kondona be no wululal kondona mbani fa nin kotol nin dokol nin nimul be bada sate kilim ba be kondona nan ko be no wululal kondona bu wala na sodo ko be fa bari sodo ko ndel be mo wulu nyomal dam mo le sate be mo wulu nyomal be mo be kondona sodo ko sado ko nyamina sodo ko sado ko be mo be kondona je mulkan na programme la mo sodo ko je anin Gambia jang be pare mol fanal ko hani Guinea Bissau Senegal Gambia Senegambia mol bi je mol yalo kan programme la mo alhamdulillah rabbil alamin na frensol dol bi Ghana non lon Nigeria non lon dol bi je boda Cameroon le Cameroon ani banku jama mol yalo hani mu kan nakamo moy nyawnya ban ni mu frensol di subscribe tan na channel o kala moy Gambia nol fanan disemdi bem fasa kan ani Senegal Casamance Guinea Bissau Mali mbali be kondona momo kana video la mo Africa kono mbali be kondona aliya kada bage mi kondan dalla ko da alma alal bejo mbe Gambia banko kondona ani Senegal mbe na kondon do frenda nyamina sodoko en kol man debata jele nyamina sodoko mbe Gambia no be kondona one love Gambia respect is me Hamza Bayo also subscribe na channel of YouTube ali asaj Hamza Bayo benjela ali subscribe ali follow ali comment so more videos are coming one love Gambia respect